डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एमिति गोटे ना जहा कौनसी परिचयर आवश्यकता रखेनी किंतु से कौन केवल जड़े वैज्ञानिक किंबा राष्ट्रपति थिले ना से थिले एहाठू बहुत बेसी किछि खास करी भारतर युवपीढ़ी से थिले गोटे आशार किरण तेमे आसंतु आज तांकर से शक्तिशाली विचारगुड़ी को टिके गभीर भावे बुझिबा जहा आज भी आमको एक स्पष्ट रास्ता देखाई पारिबो। तेबे आसंतु आरंभ करिबा डॉक्टर कलामंकर गोटे बहुत शक्तिशाली कथारू। से कहूथिले कौनसी समस्या जड़े व्यक्ति ठारू बड़ होई पारिबो नाही। केते सरल किंतु केते गभीर कथा नहे कि बस यही गोटिए विश्वास जे आमे समस्या ठारू बड़ एईटा ही सबु बाधाविघ्न को पार करिबार प्रथम पाहाच। आज आमे डॉक्टर कलामकन देइथिबा पांचटी मूल मंत्र विषय जानिबा। प्रथमे निज समस्यार कैप्टेन केमिति हेबा, द्वितीय ज्ञान केमिति आमको महान करिपारे, तापरे असंभव को कल्पना करिवार शक्ति कौन, चतुर्थरे निजर स्वतंत्र परिचय पाई संघर्ष और शेषरे जने शिक्षकर भूमिका केते गुरुत्वपूर्ण। हौ तेबे आसंतु आमर प्रथम पॉइंट को जिबा, निज समस्यार कैप्टेन। और सबुटु मजा कथा कौन जानती, एटा सफलता विषय नुहे बरं एटा विफलता को सामना करिवा विषय। डॉक्टर कलाम को मतेरे प्रकृत शक्ति होउची समस्या सह लढ़िबार क्षमता। एमिति भाबंतु जीवनटा गोटे जहाज परी और समस्या गुड़िक हेउछि समुद्रर झड़। एबे प्रश्न हेउछि सेई जहाजर कैप्टेन किए। जदि समस्या को कैप्टेन बनई देबे तेबे तो जहाज बुड़िबा पक्का। सेटेबेरे मनीष पूरापूरी हताश होई जाए। किंतु जदि कैप्टेन आमे निजे हेबा तेबे आमे सेई झड़ को नियंत्रण करिबारिबा आउ जीतिकी देखै पारिबा। एइटा ही थिला डॉक्टर कलामकर मूल मंत्र। अच्छा, कैप्टेन तो हेबा को पड़िबो, किंतु एते बड़ झड़ सह लढ़िबा पई शक्ति केउठु आसीबो? एहार भी एक स्पष्ट उत्तर थिला डॉक्टर कलाम को पाखरे, आउ सेइटा हेउची ज्ञान, निरंतर शिखिबार शक्ति। देखंतु महानता कौन गोटे दिन रे होई जाए ना, एहा पछरे गोटे प्रक्रिया थाए। डॉक्टर कलाम का हिसाब रे एही प्रक्रियार आरंभ हुए शिखिबारु। जेतेबेले आमे किछि नुआ शिखु सेतेबेले आम मस्तिष्क टिके अलग भावरे चिंता करिवार आरंभ करे, आउ एइठु जन्म निये सृजनशीलता माने क्रिएटिविटी। एही क्रिएटिव चिंताधारा आमको गभीर चिंतन आड़कू नहीं जाए, आउ सेइठु मिले प्रकृत ज्ञान, आउ सेही ज्ञान ही महानतार मूलदुआ, गोटे चेन परी। ठीक अछि, तेबे ज्ञान तो मिलीगला, एहा परे कौन? डॉक्टर कलाम को मतरे एहा परर सबुठु बड़ पाहाच हेउछि असंभव को कल्पना करिवार साहस। से कहूतिले इतिहास केबे भी सेमाने तैयारी करंतिनी जो माने नियम भितरे बांधी होई रुहंती, बरं इतिहास से माने लेखंती जो माने सबु सीमा को भांगी दियंती। डॉक्टर कलाम बारंबार सीवी रमन, न्यूटन, आइनस्टाइन को भली महान व्यक्तिंकर उदाहरण देउथिले। काहेकि? कारण एमाने केवल काहेकि एमिति हेउछि बोली प्रश्न पचारि अटकी जाई नथिले। सेमाने एमिति सबु उत्तरर कल्पना करिथिले जहा से समय लोकन को पागलामी परि लागुथिला। आउ देखंतु सेमानंकर सही कल्पना ही पूरा विज्ञानर दिग बदलाई देला। किंतु एठी गोटे कथा मने रखिबाको हेबो, केवल कल्पना करिदेले सबुकिछि होई जाएनी। डॉक्टर कलामंकर गोटे फर्मुला थिला, स्पष्ट कल्पना आउ ता सांगकू अटकी न जाई कठिन परिश्रम। भाबी देखंतु केही जणे तो प्रथमे कल्पना करिथिबो जे हजार हजार माइल दूररे थिबा लोक सह कथा होई हेबो, किंतु सेही कल्पना को सत करिबा पई केते जे कठिन परिश्रम लागिथिबो। बास एई दुईटा जिनिस मिसिले ही आविष्कार हुए। आउ जेतेबेले एही दुईटी शक्ति एकाठी होई जाए सेतेबेले कौन हुए? डॉक्टर कलाम एहाकू बहुत सुंदर भावरे कहिसंती। जेतेबेले जनकर कल्पना आउ कठिन परिश्रम मिसी जाए सेतेबेले पूरा ब्रह्मांडर शक्ति तार लक्ष्य पूरण करिया पई ता सहित लागि जाए। एहा एक प्रकारर आकर्षणर नियम भଳି। हो, एते समय तो आमे बाहर दुनियार समस्या आउ असंभव कथा विषय कहिले, किंतु से सबु करिबा पूर्वरु आमको निज भीतर थिबा गोटे बड़ युद्ध जितिबाकू पड़िबो। आउ डॉक्टर कलाम को भाषारे सेही युद्धटी हेउछि निजे हेबार संग्राम। आउ एठी गोटे बहुत आश्चर्यजनक कथा अछि। देखंतु आमे समस्ते जन्मरु ही स्वतंत्र, समस्ते अलगा, किंतु आम चारिपाखर दुनिया, आम समाज, आम परिवार, एपरिकी आम शिक्षा व्यवस्था समस्ते चेष्टा करंती आमको गोटिए छांचरे ढालिबा पई आउ 10 जनंको परि करिबा पई। एही जो टणाउटणा एइटा ही डॉक्टर कलाम को मतरे सबुठारु कठिन संघर्ष। तेबे शेषरे प्रश्न आसी एइठी अटकुछि, दुनिया तो चाहे जे समस्ते समान हुंतु,
କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହେଁ? ଦୁନିଆର ଚାପରେ ନିଜକୁ ବଦଳିଦେବ ନା ନିଜର ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବ? ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ସବୁକିଛି। ଆଉ ଏହି ବିଷୟରେ ଡକ୍ଟର କଲାମଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଏକଦମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। ଜଣେ ମଣିଷ ପାଇଁ ତା ଜୀବନର ସବୁଠୁ କଠିନ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ନିଜେ ହେବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନର କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସଂଗ୍ରାମ। ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଥିଲା, ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଏହି ଲଢ଼େଇରେ କେବେ ବି ହାର ମାନିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଯାଏ, ସତରେ ନିଜର ପରିଚୟ ପାଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଯାଏ। ଆଉ ଏଇଠୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛେ ଡକ୍ଟର କଲାମଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗରେ। ଏତେ ସବୁ ପଦବୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ କାହିଁକି କେବଳ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ମନେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଦ ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ୍, ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିଚୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ଏମିତି କ'ଣ ଥିଲା ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭୂମିକାରେ ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ଗୋଟିଏ କାହାଣୀକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ସମୟ ଥିଲା ଆଉ ସେ 5ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେହି ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଗୋଟିଏ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଲାସ୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେଦିନ ସେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଡକ୍ଟର କଲାମ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନର ପବିତ୍ରତା ଦେଖିଥିଲେ। କେମିତି? ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବାର ସେହି ନିରୀହ ଆନନ୍ଦ, ଜଣେ ଛାତ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାର ସେହି ଗଭୀର ନିଷ୍ଠା, ବାସ୍ ସେହି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହିଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇଦିନ ହିଁ ଡକ୍ଟର କଲାମ ଏକଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଇଥିଲେ। ମହାନ ମଣିଷ କୌଣସି କାରଖାନାରେ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଗଢ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଡେଣା ଲଗାନ୍ତି ଆଉ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ କରିବାର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ଏକାଠି କରି ଦେଖିବା। ଡକ୍ଟର କଲାମଙ୍କ ମହାନତାର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି 5ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ପ୍ରଥମ, ନିଜ ସମସ୍ୟାର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ନିଜେ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ନିରନ୍ତର ଶିଖିବା ହିଁ ମହାନତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ତୃତୀୟ, ଅସମ୍ଭବର କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ହାସଲ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ, ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ, ଜଣେ ମହାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର କଲାମ ତ ଆମକୁ ମହାନତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁରା ନକ୍ସା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ଏବେ ବାକି କାମ ଆମର। ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ବାଛିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କିପରି ଗଢ଼ିବା।